हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट ओडिया पिला माने तुम मानकर दशम श्रेणी परीक्षा पे कंटिन्यू रही 26 तारीख दिन तुम मैथ अच्छी मैथ पाई आम जी भी एमसीक्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आशा करूँ तुम मैंने से सब देखी सारी जदि भी से सब देखी ना ताल आम चैनल को विजिट कर तुम से सब देखी नहीं पार ठीक अच्छे पिला माने तो आज भिडियो तुम बहुत ही इंपोर्टाट होगा जाऊँगी कारण ये भिडियो आम सब्जेक्टिव डिस्कसन करवा केमती तुम मैथ रे सब्जेक्टिव आसो से नहीं कि आम डिस्कसन करवा तो वीडियो को निजे देखा सहित निज फ्रेंड्स मान सहित अलमोस्ट सेयार करवा भिडियो आरंभ करने पूर्व कही रखी तुम मैंने जब चैनल नुआ अच्छ ताले निश्चित भाव चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन टी ऑल रे सेट कर जहाँद्वारा आम जेकोसी वीडियो अपलोड हम तार नोटिफिकेशन सर्वप्रथम तुम पाखे जाए पहुँचवा ठीक अच्छे पे तो चलो स्टार्ट करवा तो प्रथम क्वेश्चन तुम देती सोपान विच्युति प्रणाली अवलंबन कर निम्न सारणी अंतर्भुक्त तथ्यावली माध्यमान निर्णय कर तुमको माध्यमान करने 5 मार्क रही आउ देख सोपान विच्युति तुमको मेथड आपणाइबार अच्छे ठीक अच्छे पे तो तार संभाग देती बारंबारता देती तुमको तार माध्यमान बाहर करार अच्छे ठीक अच्छे तापर तुम सहीटा कर कौन कर 5 वर्ष पर पितार बयस पुत्र बयसर 3 गुण हेब आ 5 वर्ष पूर्वे पितार बयस पुत्र बयसर 7 गुण थिला तेबे से वर्तमान बयस स्थिर कर ठीक अच्छे दीटा भितर तुम जोटा तुमको इजी लगे तुम से नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 जदि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वाल टू 0 समीकरण गोटे मूल अपरटर द्विगुण तेज प्रमाण कर 2p स्क्वायर इज इक्वाल टू 9q एटा तुम 5 मार्क्स आसो कि एक समांतर अनुक्रम अवस्थित 3टी राशि जोगफल 18 गुणफल जब 192 तेज संख्या गुड़िक स्थिर कर ये आसो आइदर यहाँ कर ठीक अच्छे पे नेक्स्ट जी 2 नंबर आई क्वेश्चन H5 -4K 8 9 बिंदु मान द्वारा गठित त्रिभुजर भर केन्द्र स्थानांक -2 6 हेले H और K मूल्य निरूपण कर एटा तुम 5 मार्क्स आसो ठीक अच्छे तो त्रिभुजर शीर्ष मानकर देदेला सॉरी भर त्रिभुजर बिंदु देदेला तार भर केन्द्र स्थानांक भी -2 और 6 दे देती तो तुमको H आउ K मूल्य निर्णय करार अच्छे कि कौन कर एक्स अक्ष उपर एक बिंदुर स्थानक स्थिर कर जार 5 4 और -2 3 स्थानक विशिष्ट बिंदु द्वय समदूरवर्ती हे तो दीटा भितर तुम जेकोसी गोटे कर जार मूल्य 5 मार्क्स रही ठीक अच्छे पे नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्वेश्चन नंबर 2 जदि U1 E2 दुईटी घटना जो PE1 इज इक्वाल टू 5/8 और PE2 इज इक्वाल टू 2/8 तो PE1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वाल टू 1/8 तेबे P of E1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन E2 कॉम्प्लीमेंट डैश तो कौन दीजिए U1 E2 तुमको दीटा इवेंट दीटा घटना देदेला तो पॉसिबिलिटी ऑफ E1 प्रथम घटनार संभावना हूँ 5/8 द्वितीय घटनार संभावना हूँ 2/8 तो E1 इंटरसेक्शन E2 ठीक अच्छे तार इंटरसेक्शनटा हूँ 1/8 तो तार E1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन E2 कॉम्प्लीमेंट के तुमको ये बाहर कर अच्छी जोटा कि सही 5 मार्क रही रोचे ठीक अच्छे पे किंबा तार कौन कर गोटे अनुक्रम एसएनटा देला 3n + 4n स्क्वायर इज हेले T10टा केते तुम बाहर कर सही 5 मार्क्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 आई द्विघात सूत्र प्रयोग कर निम्नलिखित समीकरण मूल निरूपण कर 6x + 5 × x - 2 = 0 तुम द्विघात सूत्र प्रयोग करके यार मूल्य बाहर कर जोटा कि 5 मार्क्स रही कि कौन करने को छोट कर स्क्रीनटा जहाँद्वारा क्वेश्चन भिजिबल हम तुमको दत्त वृत्तलेखर 2022 मसीह कौन से सहर में विभिन्न कारण सड़क दुर्घटना मृत्युवरण कर व्यक्ति संख्या डिग्री में दि जाए तो जदि से वर्ष मोट 72,000 व्यक्ति मृत्युवरण करते मद्यपान जनित मृत्यु संख्या केते तो तुमको गोटे वृत्तर देती तो 2022 मसीह कौ कारण लोक सड़क दुर्घटना मरी से तुमको दे देती बिना हेलमेट्रे 120 जन द्रुत गति स्पीड्रे 60 जन अन्य 50 मदर 130 तुम केते तुम से बाहर कर मृत्यु संख्या के डिग्री रे देती तुमको बाहर करवा अच्छे संख्यार के तुम मृत्यु कर 5 मार्क आसो नेक्स्ट डबल आई एक वृत्तर बहिस्थ कौन से गोटे बिंदु पी दे वृत्त प्रति एक स्पर्शक खंड पीटी और एक छेदक पीए भी अंकित हेले पी इंटू पी इक्वल टू पीटी स्क्वायर तो एमती क्वेश्चन आम सर्ट क्वेश्चन भी देखी पे तो मेन कॉन्सेप्ट जब क्लीयर अच्छी तो आराम से तुम क्वेश्चन को अटेंड कर जोटा कि 5 मार्क्स रोचे
ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ବି ତମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ଏକ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ ବାହୁ ସହ ସମାନ୍ତରାଳ ସରଳରେଖା ଯଦି ତ୍ରିଭୁଜର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବାହୁକୁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ ତେବେ ଉକ୍ତ ସରଳରେଖା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବାହୁ ସମାନ ପଥରେ ବିଭାଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ହଁ ଏଇଟା ତ ଅବଭିୟସଲି କଥା, ତ ସେଇଟା କରିପାରିବ କିମ୍ବା ଏଇଟା କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ହିଁ ଇଜି ଅଛି। ଯେଉଁଟା ତମକୁ ଇଜି ଲାଗିବ, ଯେଉଁଟା ତମେ ବହୁତ ଭଲସେ କରିପାରିବ ସେଇଟା ହିଁ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେବା 4 ନମ୍ବର ଆଇକୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସିରେ ବିଏସିର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ବିସିକୁ ପି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ ଓ ଏବିସିର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଏପିକୁ କ୍ୟୁ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ। ତେବେ ପ୍ରମାଣ କରେ AQ = QP = AB + AC/BC। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ତମର ସେଇ 5 ମାର୍କ୍ସର ହିଁ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସେଇ ତା ଅରରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସିର କୋଣମାନଙ୍କର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ମାନେ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିବୃତ୍ତକୁ x, y ଓ z ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି। ତ ପ୍ରମାଣ କର ତ୍ରିଭୁଜ XYZ ର କୋଣ ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ - ହାଫ୍ MA, 90 ଡିଗ୍ରୀ - ହାଫ୍ MB ଓ 90 ଡିଗ୍ରୀ - ହାଫ୍ MC ଏମାନଙ୍କ ପରିମାଣ ହେବ। ଏଇଟା ତୁମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ମୂଲ୍ୟ ବି ସେଇ 5 ମାର୍କ୍ସର। ଡବଲ ଲାଇକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ, ଏଇଟା ତମର ପରିମିତ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଗୋଟେ ନିଦାକୋଣର ଭୂମିର ବ୍ୟାସ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଉଚ୍ଚତା 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏହାକୁ ଆଂଶିକ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକାରର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଆଗଲା। ସିଲିଣ୍ଡରର ଭିତର ବ୍ୟାସ ହେଲା 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଜଳସ୍ତର ଥିଲା ସେ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏଇଟା ତୁମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ତମର 5 ମାର୍କ୍ସର ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିମ୍ବା ତାପରେ ତମେ କ'ଣ କରିପାରିବ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଥରେ ଘୁରି ଆସି ସିଧା ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାକୁ 10 ମିନିଟ୍ 12 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ଲାଗିଲା। ତ ସେ କେବଳ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଘୁରୁଥିଲେ ତାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା? ଯଦି ସେ କେବଳ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଘୁରିଥାନ୍ତା, ସେ ତ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ଯଦି ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଘୁରିଥାନ୍ତା ତାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା ସେଇଟା ତୁମକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। 5 ନମ୍ବର ଆଇ ତମେ ତ୍ରିକୋଣମିତି। ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ନଦୀ କୂଳରେ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖିଲା ଯେ ନଦୀର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଭୂମିରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗର କୌଣିକ ଉନ୍ନତିର ପରିମାଣ ହେଉଛି 60 ଡିଗ୍ରୀ। ଦୁର୍ଗ ସହିତ ଏକ ସରଳରେଖାରେ 60 ମିଟର ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ ଉକ୍ତ କୌଣିକ ଉନ୍ନତିର ପରିମାଣ 45 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ନଦୀର ପ୍ରସ୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ଏଇଟା ତମର 5 ମାର୍କ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନଚେତ୍ ତାପରେ ତମର ଦେଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ A + B + C ହେଉଛି 180 ଡିଗ୍ରୀ, sin θ ହେଉଛି 1। ତାହେଲେ ପ୍ରମାଣ କର tan A × tan B = 1। ଅବଭିୟସଲି ଆସିବ 5 ମାର୍କ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଡବଲ ଆଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପିଲାମାନେ, ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସିରେ ଏଇଟା ତମର ଅଙ୍କନ, BC ହେଉଛି 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର, A କୋଣର ପରିମାଣ 60 ଡିଗ୍ରୀ, X ମଧ୍ୟମା = 4.5 ସେମିରେ ତ୍ରିଭୁଜଟି ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନହେଲେ ତାପରେ ତମେ କ'ଣ କରିପାରିବ, କିମ୍ବା 6.4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ PQ ଅଙ୍କନ କରିବ। 3:2 ଅନୁପାତରେ ଅନ୍ତର୍ବିଭାଜନ ବହିର୍ବିଭାଜନ କରୁଥିବା ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟ ନିରୂପଣ କରିବ। ତ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ 6.4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା PQ ଅଙ୍କନ କରିକି ତାକୁ 3:2ରେ ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ବିଭାଜନ ବିନ୍ଦୁ କରିବ, ବହିର୍ବିଭାଜନ ବି ବିନ୍ଦୁ ବାହାର କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏତିକି ତମର ସରିଯାଇଛି ଆମର ସବଜେକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟଟା। ତ ଆଶା କରୁଛି ତମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିରୁ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ସ ପାଇଥିବ। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ, ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।